Late na kuya. Christian, bilis! Eh, si, ito na. Yan, sakto, sakto. Easy. Hindi ko makita si pare. Si pare. Ay, pare, dito ka. Father. Ay, siya mo ng formal muna, formal. Ay, Sige, wakin mo na, wakin. Bago formal. Okay. 1, 2, 3. Wow. Formal. ay, Paano yung passport? Ano yung ganyan? Ano ba passport? Formal. Ano ba, sure dyan? Walang tatawa. Yan yung resting bitch face. Ganyan ba lang? Resting bitch face. Yan yung kagaya niya, no? Yan, no? Oh, wow. 1, 2, Doon! ay, sorry. 1, 2, 3. Take coffee. Coffee. Waki na. Wakin na siya. Ano pala? Hindi siya. Hindi siya. Wala pa, kuya? Hawakin daw. Wagi, sino? Kawaki na ka. Quick, brother. Parang yung normal nyo kasi wakin eh. 1, 2, 3. Madami to. One second. Sa group? Oh, lagyan Yes, mo na please. sana. Kasama ko sa group ko yan.